গাইস আমার ভাই আছে চাহা পিউছে দেখি পারুଥିବେ এটা আমার ভাই ভিডিও বনাবা এথর নয়া यूट्यूब চ্যানেল নাম আর বিক্রম বগার চলো এবে কাকানা কইবে আমার ভাই যে শুনমা দেখি জিমা और 1 किलोमीटर तो जानतो हमें मंदिर सब चढ़ी जो चलो नुआ टक हटकुड़ আমরা কীর্তন করবে চলা যাবে শিশা লাগিয়েছি দেখো আর এটা দেখি চাল্লা তো চলো লাস্ট রানটা আমি শিব মন্দির দেখে দিলাম लेकिन कई बार तो ऐसा बहुत वीडियो बने चैनल वीडियो बने चल बुना बुना गाँव जंगल में देखो हमको भी डर डर लगला नो चलो भगवान रे चलो हेलो गाइस मु कहबार के भूली जाइतली इदी मंदिर मुद्रा আছে ওটা পথর র এটা झूली में खासन इनो तक कहना हो चलो देखी गोल बम जैसन माने गासन जे पान भरी जाची तामना देखो हमरा चलो अच्छा झूली माने अच्छा सब आड़े जल्दी डकले आसो चलो आसो तुमा चलो पूजा करते देखो जो पूजा करते आज पूजा करते आ देखो चलो हेलो गाइस যেখানে তোমার লিঙ্গ মন্দির আছে ওই মন্দির ফেমস